हरिओम। पातंजल योग सूत्र समाधिपाद। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपवस्थानम वृत्ति सारूप्य मितरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानं तद्रूप प्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः सेतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। 15 सूत्र अब 16वें से प्रारंभ करेंगे। तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम वितर्क विचारानंदास्मितानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। 20 सूत्र हुए। 21वें से तीव्र संवेगानामसन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वात् तत्तोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजं पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्त्यराय भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमादलस्य विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायः। 30 सूत्र हुए। अब 31वें सूत्र से दुःखदौर मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनं प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्न निद्रा ज्ञानलम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परममहत्वान्तोस्य वशीकारः। 40 सूत्र हुए। 41वें से क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणिर्गृहीत्री ग्रहण ग्राह्येषु ततस्ततज्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पः संकीर्णा स वितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य व्यार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव स विचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं ता एव स बीजः समाधिः निर्विचार वैशारद्येऽध्यात्म प्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी। 50 सूत्र हुए। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः। हरिओम। साधन पाद। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशः क्लेशः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणां
अनित्याशुचि दुःखानात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्युरेकात्मवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रति प्रसव हेयः सूक्ष्मः। 10 सूत्र हुए। अब 11वें सूत्र से ध्यान हेयास्तदवृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगः तेह्लादपरितापफलः पुण्यपुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। हेयं दुःखमनागतं दृष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशी मात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। 20 सूत्र हुए। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तद्भावात् संयोगभावो हानं तदृशिः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवाहानुपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातिः यमनियमासनप्राणायाम प्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो अष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमः। 30 सूत्र हुए। जाति देश काल समयानवच्छिन्नः सार्वभौमा महाव्रतं शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्म कथन्तसम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैर्संसर्गः। 40 सूत्र हुए। सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषादनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धिक्षया तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः समाधिसिद्धिरैश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः। 50 सूत्र हुए। बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकारैवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम्। ॐ